مار کر ان کو اٹھایا گیا ہے. ان کو بالکل نہیں اٹھایا گیا تھا. ان کا نام FIR میں ایک قتل کیس میں تھا. قتل کا کیس جو ہے کوئی بھی اگر کر لے کوئی قتل، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، جرم ہوتا ہے. اس کو ضرور شامل تفتیش کیا جاتا ہے، اس سے تفتیش کی جاتی ہے. اس آڑ میں، اس FIR کی آڑ میں سوشل میڈیا میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس میں عورتوں کو خدا نخواستہ فورسز نے اٹھایا ہے. فورسز بھی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں. یہاں ان کے خون میں بھی یہی DNA جو ہمارے آپ کے ہیں کہ عورتوں کا جتنا عزت احترام ہمارے یہاں ہے وہ کہیں اور ہے ہی نہیں. اور کسی کو اجازت بھی نہیں ہے، حکومت کی جانب سے کسی فورس کو اجازت نہیں ہے کہ بے گناہ طور پر کسی آپریشن میں کسی دہشت گرد پر حملہ کیا جائے اور اس کے عورتوں کو اٹھایا جائے. یہ صرف اور صرف دنیا میں ہمارے فورسز کو بدنام کرنے کے لیے اور ہماری فورسز کے اوپر غلط ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہ خدا نخواستہ ہم عورتوں کا بھی خیال نہیں رکھتے اور ان کو اٹھایا جاتا ہے. تو متاثرہ خاندان کے FIR کے تحت ہی ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تفتیش کی گئی، عدالت سے ان کی ضمانتیں ہو گئی. وہ خواتین جو ہیں اپنی گھروں میں موجود ہیں. دوسرا جو ہوا بولان والا واقعہ. بولان واقعے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے سوشل میڈیا میں بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل صاحب قابل احترام ہیں، ایک سیاسی لیڈر ہیں، لیکن سیاست اپنی جگہ پر ہے اور عقائد اپنی جگہ پر ہیں. ان کے MNAs کی طرف سے، آغا حسن کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ IG صاحب سے ملاقات کی گئی ہے، پھر جو ہے DIG صاحب سے ملاقات کی گئی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ عورتیں جو ہیں رہا ہوئی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے عورتیں نہ ہماری، میں نے باہر ملک میں ہوتے ہوئے اپنے پولیس سے، اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، اپنے تمام خفیہ اداروں سے، سب سے معلومات حاصل کی ہیں کہ ایسی عورتیں آپ لوگ کے اس میں ہیں. کسی نے بھی یہ عورتیں نہ کسی کے حوالے کیے ہیں، نہ کسی نے یہ کسی کے کہنے پر چھوڑے ہیں، نہ کسی ادارے نے کسی سے مل کر ان کو چھوڑا ہے. یہ عورتیں جو ہے آغا حسن صاحب جو ہیں خود انہوں نے اٹھا کر IG آفس لے گئے ہیں کہ عورتیں برآمد ہوئی ہیں. وہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کہاں سے انہوں نے برآمد کیے ہیں، یہ اٹھائی کس نے ہے، کس نے نہیں اٹھائی ہے. وہ عورتیں ابھی بھی اپنے گھر میں موجود ہیں. ان کو نہ رہا کرنے میں کسی پولیس کا کام ہے، نہ DIG کا کام ہے، نہ IG کا کام ہے. وہ انہی کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ کہاں سے لائے ہیں اور کہاں سے. اسی وقت جو ہے عورتیں وہ برآمد ہوتی ہیں، اسی وقت اسی ٹائم نہ کسی اخبار والے صحافی کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے برآمد ہوئی ہے، نہ حکومت کو پتہ ہے. اسی ٹائم جو ہے وہی بیرون ملک سے ٹویٹ آ جاتی ہے کہ یہ عورتیں جو ہے چھوڑی گئی ہیں سرکار کی طرف سے. بالکل ان کو نہ سرکار نے پکڑا ہے نہ ان کو سرکار نے چھوڑا ہے. اس کا جواب آغا حسن صاحب دیں کہ وہ ان کو کہاں سے لائے ہیں. آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ مرکز میں بھی اور یہاں بھی وہ حکومت میں ہمارے ساتھ بھی شامل ہیں، حکومت کا ایک حصہ ہیں، اور مرکزی حکومت میں تو وزارتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس چیز کی بالکل میں تردید کرتا ہوں کہ وہ نہ DIG صاحب کے کہنے پر، نہ DIG صاحب کے کہنے پر، نہ ان سے ملاقات کے ذریعے رہا ہوئے ہیں. ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا جواب دے BNP مینگل. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برآمد کیے. ان کا جواب وہ دیں کہ انہوں نے کہاں سے برآمد کیے ہیں، کہاں سے لائے ہیں اور کہاں سے یہ عورتیں اٹھائی گئی ہیں. باقی جو ہے ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ آپریشن، آپ کو جس طرح پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کا ارنائی میں مسئلہ ہے. وہاں کے ہمارے ایک کرنل بھی مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. ہمارے لیویز اہلکار بھی وہاں شہید ہو گئے ہیں. وہاں جو ہے ایک کارکن کو اغوا کیا گیا تھا.
اس سے جو ہے 15 لاکھ روپے بتہ لے کر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، جس میں ایک آپریشن ہوا. اس آپریشن کے نتیجے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، جس میں سے 5 کی لاشیں ملی. 5 کی لاشیں جو ہے دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے، اور اس میں 2 جو ہیں ہمارے اہلکار بھی شہید ہو گئے. اور باقی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاران کا واقعہ ہوا. وہاں کہا جا رہا ہے کہ بیوی اور شوہر نے جو ہے پولیس کے چاپوں سے یا پولیس کے ان کے گھر بار بار چاپا مارنے سے جو ہے انہوں نے خودکشی کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں جو ہے پولیس رپورٹ کے مطابق، جو تحقیقات کے مطابق، لطف اللہ نامی شخص ہے، اس نے جو ہے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا. اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے خودکشی کر لی. اس کے بعد ایجاب یالانزئی جو اس کا بڑا بھائی ہے، اس کی CTD کے ہاتھوں جو گرفتار بھی ہے ہوا. اس شفقت یالانزئی جو سابق چیف جسٹس نور محمد مسکانزی کے قتل کے شعبے میں گرفتار ہیں، ان کی خالہ ہیں، اس کا نام لیا جا رہا تھا. تو یہ جو ہے بندہ گرفتار ہوا ہے، یہ مسکانزی صاحب کے قتل کے شعبے میں گرفتار ہوا ہے. اور لطف اللہ نے جو ہے وہ کیا تھا، اپنی بیوی کو خود قتل کیا تھا، اس کے بعد اس نے کی تھی خودکشی. تو ایسے پروپیگنڈے جو چل رہے ہیں وہ صرف اور صرف CTD کو، ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے. میں اختر مینگل صاحب سے، ان کی پارٹی سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حقائق کی بنیاد پر باتیں کریں. آپ ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک جو ہے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں، حکومت کے بھی مزے لے رہے ہیں اور حکومت کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. اور جب آپ کی سیاست کی باری آتی ہے، آپ حکومت کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے اپنے حکومتی اداروں کو بدنام کر کے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ آپ لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی گرفتاری میں جو ہے نہ پولیس کا نہ CTD کا کوئی ہاتھ ہے. یہ جہاں سے جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے وہ انہی سے ہی پوچھا جائے. جن سے برآمد ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے. ہم اپنے طریقے سے، ہمارے تمام ادارے اس چیز کی تحقیقات کر رہے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے تمام اداروں کو تحقیقات پر لگا دیا ہے کہ یہ جو عورتوں کا ڈرامہ رچایا گیا، یہ اٹھائے کس نے اور یہ لائے کس نے. یہ نہ DIG صاحب نے کسی کے حوالے کیے ہیں اور نہ ہی IG صاحب نے کسی کے حوالے کیے ہیں. یہ جو ہے BNP مینگل کے MNA ہیں آغا حسن صاحب، انہوں نے اٹھا کر IG صاحب کے آفس لے گئے کہ یہ برآمد ہوئے ہیں. میں آپ کو جس طرح پتہ ہے، میں ابھی ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، میں باہر ملک رہا ہوں. میں نے ٹویٹس کیے ہیں، میرے ٹویٹس آپ دیکھ لیں. میں نے اپنے ٹویٹس میں کہا ہے کہ میں نے تمام اداروں سے معلومات حاصل کی ہیں، اور جس کو شکایت ہے، ورثاء کو اگر شکایت ہے، کوئی ایسی اطلاع نہ ہمارے DC کو دیا گیا ہے. سرکار کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سرکار ٹویٹر کے ذریعے نہیں چلتا، سرکار فیس بک کے ذریعے نہیں چلتا، سرکار ایک تحقیقات کے ذریعے چلتا ہے، ایک شکایت کے ذریعے. نہ ان کے ورثاء نے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کوئی FIR درج کرائی ہے، نہ DC کے پاس گئے، نہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے جو ہے کسی کو یہ شکایت دی ہے یا کوئی درخواست دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. کمپین چل رہی ہے، کیا یہ ہمارے اداروں کی کمزوری نہیں ہے کہ ایسے سوشل میڈیا گروپس جو ہیں انہیں بند نہیں کیا جاتا؟ نہ ہی آپ نے کبھی کسی بھی پریس کانفرنس میں بتایا کہ کسی سوشل میڈیا گروپ کے خلاف آپ کی جانب سے FIA کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. جب یہ کارروائیاں نہیں ہوں گی تو اس طرح کی غلط خبریں جو ہیں وہ پھیلتی رہیں گی اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی منفی خبروں کی جانب زیادہ راغب ہوتے ہیں. دیکھیں، جس منفی پروپیگنڈے جہاں وہاں سے ہو رہے ہیں، یہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں.
वहाँ से ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। FIA उनके एक अकाउंट को अगर ब्लॉक कर लेता है तो दूसरी अकाउंट को लेते हैं। यहाँ फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक झूठा प्रोपेगेंडा, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो बड़े बड़े प्रोपेगेंडे करते हैं। अभी आज मैं अगर इस चीज़ के लिए फ़ौरन सरदार अख्तर वेंगल साहब हमारे काबिल एहतराम हैं, बड़े लीडर हैं, आगा हसन साहब एक MNA हैं, उनको अभी अगर मैं फ़ौरन गिरफ़्तार करवा दूं, सबसे पहले आप लोग मेरा गरेबान पकड़ेंगे कि आप लोगों ने जो है ये चीज़ किया और इनको गिरफ़्तार किया है। हम एक तहकीकात करते हैं, हमारा एक तरीक़ाकार होता है, उसके बाद जो उसमें मुलविस होता है हम उसको पकड़ते हैं। FIA अपने काम कर रही है। FIA ने बहुत से अकाउंट्स ब्लॉक भी किए हैं, बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन ये अकाउंट्स अक्सर बाहर मुल्क से चलते हैं। उनके कब्जे में और उन्होंने उसके लिए ये कहा है कि आप हमसे एक्सचेंज कर सकते हैं कैदियों के बारे में, तो उसमें कुछ दशक भी उनके रिलीज के हवाले से दहशतगर्दों के साथ हमारी जंग है। दहशतगर्दों के साथ ना कोई मुज़ाकरात है, ना जो मुज़ाकरात पुरम तरीके से टेबल टॉक करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, उनके साथ बात भी होगी, उनको मुल्क भी लाएंगे। जो दहशतगर्दी के ज़रिए हमसे बात मनवाना चाहता है, दहशतगर्दों के सामने ना हुकूमत घुटना टेकेगी। दहशतगर्दों के साथ हमारी जंग है और दहशतगर्दों को उनके मुंतकी अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। इसकी ओवरऑल तफसीलात इसमें मेंशन तो है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है कालम तंजीम की जाने से। अगर इसके हवाले से कुछ होता है। देखिए, कालादम तंजीम जो है वो कई ममालिक के पैरोल पर चल रहे हैं। वो जो है इसमें अपने तनख्वाह बढ़ाने की वजह से वो कहीं एक वीराने में भी अगर कोई दस्ती बम फेंक देते, वो कहते हैं इसमें हमने इतनी जानी नुकसानी की है। उनकी बातें सिर्फ जो है एक झूठ, आप उसको झूठ का पलंदा कहें या उसको एक प्रोपेगेंडा कहें, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे खुदा न खास्ता फोर्सेस को इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है। वो अपने आकाओं को खुश करने और अपना जो है मजीद अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडे करते हैं। जिया साहब, अख्तर वेंगल की हुकूमत या सियासत जो है वो तो शुरू दिन से रेड लाइन पार्टीशन रखती है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सियासत से। तो क्या ये दुरुस्त नहीं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी मौका परस्ती करते हुए जब ज़रूरत पड़ती है तो अख्तर वेंगल से बैकडोर राब्ते करती है, और जब ज़रूरत पड़ती है फिर अख्तर वेंगल को कहा जाता है कि आप जो है अपने MNAs को या अपने लोगों को लगाम दें और मुल्क दुश्मनी से बाज आएं। इसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्या किसी हद तक कसूरवार नहीं? देखिए, बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत की तब्दीली आ गई तो उन्होंने इस हुकूमत का साथ दिया, इसमें उनका एक हिस्सा रहा। लेकिन अभी जो है एक मौका अभी ऐसा है, हम उनको एक पैगाम देना चाहते हैं कि आप अगर हमारे इत्यादी हैं, हमारे साथ हुकूमत में हैं, तो आप बराए मेहरबानी हमारे इदारों के बारे में और हमारी हुकूमत के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें। आप जो है उस मिसाल की तरह है कि एक जो तांजी खरगोश के पीछे पड़ा होता है, आप तांजी की तरह खरगोश के भी पीछे पड़े हैं और फिर तांजी के भी पीछे पड़े हुए हैं। आपको एक रास्ता अपनाना होगा। देखिए, हम अभी आए हैं, अदालत की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, स्पेशल ब्रांच का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है, तो इसको मज़ीद जो है हम तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो स्पेशल ब्रांच ने जो रिपोर्ट दी है, हमारी तहकीक और मालूमात के मुताबिक वही रिपोर्ट आई है। सर, बलूचिस्तान में ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो माजी की निस्बत काफ़ी मखदूश है, वाक़यात बढ़ गए हैं, फोर्सेस की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो? देखिए, जब अफ़गानिस्तान के हालात चेंज हो गए, वहाँ एक तब्दीली आ गई। जिस तरह अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो वहाँ पर एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी,
हिंदुस्तान के वहाँ पर आपको पता है 18 कौंसलेट थे। तो तालिबान के आने के बाद हमारी ये वो थी उम्मीद थी हमें उनसे कि उसमें अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो वहाँ से जो है दहशतगर्द जो है अफ़गानिस्तान को छोड़कर यहाँ इंटर हो चुके हैं, पहाड़ों में मौजूद हैं, आ चुके हैं, उनकी इत्तलाहात हैं, वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इक्का दुक्का, लेकिन हमारी फोर्सेस उनकी मौजूदगी की वजह से उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी की नीयत से पाकिस्तान आ चुके हैं वो इंशाअल्लाह हमारे फोर्सेस के ऑपरेशन की वजह से जल्द अपने मुंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे और हम अपने शहरियों को, अपने सूबे को एक पुरअमन सूबा बनाएंगे और अपने शहरियों को इंशाअल्लाह अमन फराम करेंगे। जैसा आप ये बताया कि आपने अभी कहा कि स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट थी आज़म स्वाति के हवाले से आप उस पर कायम हैं रिपोर्ट, तो आज़म स्वाति का कल खुद अदालत में बयान था कि वो फेडरल लॉ में जुडिशल प्रेस कोर्ट किस में थे? फेडरल लॉ तो सीआईडी का रिपोर्ट भी उसमें क्या वो मेरे ख्याल से उन्होंने ये आए थे 22 तारीख को इधर फेडरल लॉज में ही वो रहे होंगे और उन्होंने उनसे वो हो गई होगी कि टंग स्लिप हो गई होगी या कोई और होगा उनका। किस यही मैं कह रहा हूँ उस लॉजेस में रहे होंगे। आपकी रिपोर्ट गलत है, फिर इसका मकसद ये है कि वो गलत रिपोर्ट थी उसने स्पेशल ब्रांच ने। नहीं, वो आए कि कोयटा में आए हैं, कोयटा में आने की उसमें था कि वो कोयटा में इसमें नहीं रहे। उसमें अभी मैं खुद आया हूँ, मैं ये चीज़ अभी मैं खुद देखूंगा कि उस क्योंकि वो दोनों साथ ही हैं कि वो पहले उनकी बयान सही है, दूसरा बयान वो मैं आज ही पहुंचा हूँ तो उसका जो कल वाला बयान है उस पर मैं सफ़र में रहा हूँ, मैं उसको देखा नहीं है कि वो उस लॉजेस और आपको पता है दोनों साथ साथ हैं, तो उसको मैं आज ही कंफर्म करूँगा कि वो किस में रहे। इतने दिन गुजर गए क्या हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि एक शख्स का हम डेटा नहीं निकाल सकते कि वो 20 अगस्त को कहाँ पे रहे थे? अभी तक डेटा निकल चुका है, डेटा निकल चुका है, सब कुछ आ चुका है, लेकिन जो कल उन्होंने बयान दिया है मैंने सीटीडी का बयान अभी उस पर नहीं देखा है कि वो लॉजेस में रहे हैं या जुडिशल के उसमें रहे हैं। इस चीज़ को मैं अभी आज चेक करता हूँ क्योंकि मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, कंफर्म करके ही बता दूंगा। लेकिन वो 22 अगस्त को आए हैं, इधर रहे ज़रूर हैं। दौरे पर थे तब यहाँ पर जो नेवीज एरियाज हैं, बी एरियाज, उनको ए में कन्वर्ट करने के लिए कोई इस तरह की बातें हो रही थी या कुछ बयान सामने आए थे, तो आप क्या समझते हैं कि बी को ए एरियाज में कन्वर्ट करने से नमनुमा सूरत कितनी बेहतर हो सकती है? दूसरा, अगर इस सिलसिले में कोई सियासी दबाव आता है तो उसको किस तरह पेश करें? देखिए, इसमें गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को कि जहाँ जहाँ हमारी पुलिस की ज़रूरत होगी, जहाँ हमारी पुलिस की आपको पता है पुलिस एक ऐसा इदारा है जिसके पास इंटेलिजेंस भी है, जिसके पास सीटीडी भी है, जिसके पास ये तमाम चीज़ें हैं। तो दहशतगर्दी के पेश नज़र जहाँ हमें इन इदारों की ज़रूरत होगी उसको हम वहाँ करेंगे, जहाँ लेवीज़ की ज़रूरत होगी बी एरियाज़ में वहाँ लेवीज़ रहेगी। जैसा ये लेवीज और पुलिस का जो मामला चल रहा है, पहले भी जब लेवीज एहलकार पुलिस में आए थे जो पुलिस के सीनियर लोग थे उनकी सीनियरिटी पे मसला बना था, वो लोग उनसे जूनियर हो गए। अब क्या आप लोग से कानून साजी किए या वही हालत होगी कि जो लेवीज से आएंगे जो पहले सीनियर पुलिस ऑफिसर बैठे हैं उन पर उनकी सीनियरिटी हो जाएगी? उसमें भी एक कमेटी बनी है जो इसका मैकेनिज़्म बना रही है, जिस मैकेनिज़्म के तहत एक मैकेनिज़्म के तहत ही ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। जहाँ पुलिस की सीनियरिटी होगी, जहाँ लेवीज़ को एडजस्ट करना होगा, वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक ही होगा। जी जी, ये रिसेंटली मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें की जानिब से जिम्मेदारियाँ महसूस की जाती रही हैं, दाइश की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जिम्मेदारी की भी आपने बात की कि अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान, ये भी दावे किए जा रहे हैं कि दोबारा दाइश अपने आप को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए जल्दी मदद कर रही है, तो इसको काबू करने के लिए क्या करती है? देखिए, आपको जिस तरह पता है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से यहाँ मजहबी दहशतगर्द और कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी चल रही है।
जिनकी कमर हमने तोड़ी है, लेकिन वो अभी तक उनका वजूद है ख़त्म नहीं हुई है, और उनको जो है ताकतवर मुल्कों की सरपरस्ती, हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की सरपरस्ती हासिल है। वो जो है अपना इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा दहशतगर्दों के पीछे उनका वजूद बिल्कुल है, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमारे फोर्सेस उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनको काफ़ी नुकसान भी दिया है, उनके लोग मारे भी गए हैं, उनके लोग पकड़े भी गए हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हमारे फोर्सेस उनके पीछे हैं। जल्द, बहुत जल्द इंशाल्लाह कम अरसे में ही हम उनका खात्मा कर लेंगे। ये बताइएगा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ आपकी कार्रवाई जारी है, इसमें कुछ दहशतगर्द भी सामने आ रहे हैं, इसके हवाले से तफसीलात दीजिएगा। और दूसरा, कल कोयला कानकन में रोजगार की तलाश में जाने वाले हजारा कम्युनिटी के एक शख्स की गोली बंद लाश मिली है। फिर से ये सिलसिला सर्दियाँ आ रही हैं, शुरू हो गई है, तो जो कानकन है उनकी सेफ्टी के लिए क्या इकदाम इस दफ़ा होंगे? देखिए, इस कारकुनों के लिए जो उनके एक वो वफ्द आया था हमारे साथ, उनकी मुलाकात हुई थी, हमने उनके जो मामलात हैं वो सुने, उनकी जो सिक्योरिटी की जो उनकी ज़रूरियात हैं वो हमने देखे। हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अहकामात दिए हैं कि वो जिस किस्म की सिक्योरिटी चाहते हैं उनको फ़ौरन उस किस्म की सिक्योरिटी उनके मुताबिक दी जाए। ये जो लाश बरामद हुई है इसके लिए भी हम तहकीकात कर रहे हैं, और जिसने भी ये हरकत की है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द गिरफ्तार होगा। मनशियात देखिए एक ऐसी लानत है जिसके पीछे बड़े बड़े माफियाज हैं। जो ये छोटे छोटे ये जो पीने वाले हैं या बेचने वाले ये नहीं है, उनके पीछे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 14 कत्ल में मुलविस हैं, जो अगवा के केसेस में मुलविस हैं। तो जहाँ हम मनशियात फरोशों के ऊपर हमारे फोर्सेस जाते हैं, छापा मारते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े दहशतगर्द वहाँ फायरिंग खुल जाती है, जिसके नतीजे में आपने देखा है पिछली दफ़ा भी कुछ लोग मारे गए, और इस दफ़ा भी जो हमने ऑपरेशन किया जो वहाँ पर दहशतगर्द हथियारों के साथ मौजूद थे वो भी वहाँ मारे गए। Yeah.